नमस्कार जय श्री जगन्नाथ बंधुगण आपण माननकु आजिर एही भिडियो को स्वागत। आजिर एही भिडियोटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष माननक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही अधिक खास अटे। कारण एही होली परे परे आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। कारण देवता माननकर गुरु देवगुरु बृहस्पति बकरीरु मार्घी हेबा पई जाउछंती। मार्च 11 रु नवेम्बर 2026 मध्यरे आपणक जीवन रे अनेक किछि बड़ परिवर्तन गुड़िक हेबा पई जाउछि। अनेक किछि विशेष घटना गुड़िक आपणक जीवन रे घटिबा पई जाउछि। तेबे आपणक जीवन रे कोन सबु परिवर्तन हेबा को जाउछि, कोन सबु बड़ घटना आपणक जीवन रे घटिबा पई जाउछि, केउ सबु भविष्यवाणी गुड़िक आपणक जीवन रे घटिबा को जाउछि, सेही विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। सेथि पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। एवं जदि आपणकर कन्या राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय रूप से लेखंतु। तेबे बंधुगण आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही राशिर कार्यक्रम को, जहाँकि आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक उपरु षष्ठ राशिटी हेउछि कन्या राशि। तेबे बंधुगण गुरु आपणकर दशम भावरे एही मार्च 11 तारिख ठारू बकरीरु मार्घी होइजिबे। गुरु को आमर ज्योतिष शास्त्र रे सबुठारू अधिक दायित्व बहन करुथुवा ग्रह बोली विवेचना करा जायथाय। गुरु हेउछंती मार्गदर्शक ग्रह। तो बंधुगण वर्तमान गुरु आपणकर दशम भावरे बकरी गोचर करुछंती, किंतु 11 मार्च को गुरु आपणकर दशम भावरु मार्घी होइजिबे। गुरु हेउछंती आपणकर चतुर्थ एवं सप्तम भावर अधिपति। तो चतुर्थ भाव एवं सप्तम भावर अधिपति हुई गुरु आपणकर दशम भावरे मार्घी होइजिबे। तो पूर्वरु आपण आपणकर क्यारियर को नेकी द्वंद्वरे रहुथुले, एबे मध्य आपण आपणक क्यारियर को नेकी बहुत कन्फ्यूज रे रहुछंती। आपण आपणक चाकरी रे परिवर्तन चाहुछंती, किंतु सठिक निष्पत्ति आपण नेई पारु नाहंती। सठिक रास्ता आपण निज पई खोजी पारु नाहंती। पूर्वर ही आपणकु कहि रखिछि जे गुरु हेउछंती जने मार्गदर्शक ग्रह। तो 11 मार्च परे आपण होली परे आपण सठिक मार्ग पथ पाइबे। 11 मार्च परे आपणकु आपणकर इंटरव्यू पई कॉल आसी पारे। आपणकर चाकरी रे मध्य परिवर्तन आसी पारे। जदि आपणक निकट रे चाकरी नहीं तेबे आपणकु चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। तेणु आपण निज तरफरु चेष्टा जारी रखंतु। आपणक क्यारियर रे किछि परिवर्तन मध्य आसी पारे। एहा परे परे जून मासरे गुरु आपणकर एकादश भावरे उच्चस्थ होइजिबे। तेबे जेतेबेले गुरु आपणकर एकादश भावरे प्रवेश करिवे, दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु निजर उच्च राशि रे प्रवेश करिबा पई जाउछंती। कारण गुरु गोटिए राशि रे केवल गोटिए वर्ष पर्यंत गोचर करिथांती। तेबे दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु कर्कट राशि रे प्रवेश करिबा को जाउछंती। तो जेमिति ही गुरु आपणकर एकादश भाव को प्रवेश करिवे, तो सेतेबेले गुरुंकर दृष्टि आपणकर तृतीय भाव, पंचम भाव एवं सप्तम भाव उपरे रहिबो। एहार अर्थ जदि आपण विवाहित अटंती किंबा आपण फैमिली प्लानिंग पई किछि भी आरंभ करूछंती, ताहेले एही समय आपणक पई बहुत भल रहिबो। जेतेबेले गुरु एकादश भावरे प्रवेश करिवे एवं आपणकर पंचम आउ सप्तम भाव को देखिवे, तो सेतेबेले एहा आपणकर पिलामानंक पई बहुत शुभ प्रभाव प्रदान करिवो। एहा आपणकर शिक्षा पई मध्य बहुत भल रहिबो। कारण पंचम भावटी होइथाए शिक्षार भाव, प्रेम जीवनर भाव एवं संतानर भाव। तो गुरुंकर दृष्टि जेतेबेले पंचम भाव उपरे पड़िबो, तेबे जदि आपण प्रेम संपर्क रे अछंती, तो आपण आपणकर प्रेम जीवन रे बहुत बड़ एक परिवर्तन देखिबा को पाइबे एवं आपणकर प्रेम विवाहर रूप मध्य नहीं पारे। एहा सहित गुरुंकर दृष्टि सप्तम भावरे शनिंक उपरे पड़िबो। शनि से आपणकर सप्तम भावरे गोचर करुछंती। शनि को पापी ग्रह बोली माना जाइथाए। तो सप्तम गृहरे शनि आपणकर वैवाहिक जीवन रे किछिटा समस्या सृष्टि करुछंती। आपणक मध्यरे वैचारिक मतभेद सृष्टि करुछंती। शनि हेउछंती विलंबर ग्रह। तेणु शनि आपणक मध्यरे फाट सृष्टि करि पारंती। एमिति कि आपणक मध्यरे विवाह विच्छेद मध्य होई पारे। तेबे गुरुंकर दृष्टि जेतेबेले सप्तम भाव उपरे शनिंक सहित पड़िबो, तो सेतेबेले आपण आपणकर वैवाहिक जीवन रे उन्नति देखिबा को पाइबे।
ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଜୁନ୍ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛିଟା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାମଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଛି ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସବୁ କିଛିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କିଛି ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା କାରଣରୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ଉନ୍ନତି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ, ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଗୁରୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଧନ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ହୋଲି ପରେ ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନେକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।